kung ganahan mo mapiang, mabalian og bukog og pamaulan sud sa usa ka buwan, dali na kuyogi ko kay mga tota sa kabukiran sa Naga, ang Mount Alki, at bangra kini sa Pangilatan Peak kung diin atong gi-feature sa episode 2 sa atong Hike Talk Adventure. Ug kung nakabantay mo, gisulit pa gid namo ang kaanindot sa lugar diri sa Pangilatan Peak sama sa pagjogging-jogging, pagkuha og picture og video ug karon sugdan na namo ang among paglakaw padung sa Mount Alki. Kung nakabantay mo, perti na gid initaan ang orasa. Busa, ayaw mo kalimot pagdala og payong og sunscreen para sa protection ninyo. Ug diring dapita, nagsugod na og pagpalupad og drone ang among kauban og lingaw sad kemi kay first time namo maapil sa drone shot sa akong pag-hike. Karon pa ko nakarealize nga daghan pud ay mumuyo sa bukid sa Naga. Ug diring dapita, medyo duol-duol na ta sa atong padulngan pero dulhogon pud busa magamping kita kanunay. Ug kung gikapoy mo ayaw ka balaka kay adunay payag sa unahan og pwede kita mo mahuway. Ug ayaw kalimot sa pag-share sa inyong foods nga gidala. Ug syempre ang trash bag para sudlanan sa mga basura nga atong makit-an sa atong destinasyon. At sa wakas, naabot na ta sa Mount Alki ug kung kabantay mo adunay mga basura, maong diri na nato magamit ang atong gibit-bit nga trash bag as our way of showing respect and love to nature. Ug kung love pod nimo ang nature, paki-comment, share and heart pod ani nga video. Busa samtang lagsik ug kaya pa sa imong lawas, sugdi na ang imong hiking era. See you next hike. Aja!